الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأمين الكامل المكمل أكمل الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وقائد غر المحجلين جد الحسن والحسين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحضور الكرام والمشايخ وصاحب المجلس، أقدم خالص شكري وتقديري لصاحب المجلس وجميع العلماء والحاضرين والحاضرات، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau mengucapkan salam takdim kepada semua yang hadir, wabil khusus kepada para ulama, kepada guru kita Kiai Haji Rafiuddin, kepada Kiai Haji Abdul Razak Sadekan dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحضور صار 46 سنة أنا في خدمة الشيخ رضي الله تعالى سيدنا عبد القادر الجيلاني. Beliau menjelaskan bahwa selama kurang lebih 46 tahun sudah beliau berkhidmah kepada warisan-warisan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. أسافر إلى أفريقيا أقول إلى أفريقيا. Kalau beliau diperintah oleh Syekh Abdul Qadir Jilani ke Afrika, beliau berangkat ke Afrika. مسافر إلى أمريكا أقول مسافر إلى أمريكا، مسافر إلى أمريكا. Kalau beliau disuruh ke Amerika, beliau berangkat ke Amerika dan sudah beliau lakukan. مسافر إلى روسيا أقول مسافر إلى روسيا. Beliau juga pernah diperintah untuk berangkat ke Rusia, beliau sudah berangkat ke Rusia. ولكن لما نأتي إندونيسيا يقول إلى أين؟ أقول إلى بلدي إندونيسيا. Tapi suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani datang ke beliau, memerintahkan beliau berangkat ke sebuah negara di Asia. Ditanya pergi ke negara mana, Syekh Abdul Qadir Jilani menjawab, ke negaraku Indonesia. لأن نحب إندونيسيا مثل تركيا إن شاء الله، شعب إندونيسيا علماء مشايخ. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini harus diyakini ya Ibu ya, seorang ulama itu bertemu dengan para aulia itu nyata. Beliau sangat mencintai warga negara masyarakat Indonesia sebagaimana beliau mencintai negara beliau Turki. صرنا نتكلم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والاحترام وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم. Sebelum beliau menyampaikan nasihat kepada kita semua, beliau bersalawat menyampaikan penghormatan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. سيدنا رسول الله، نقول سيدنا رسول الله، نقول محمد سيدنا رسول الله. Beliau menyebutkan kalau menyebut Nabi Muhammad itu jangan Nabi Muhammad tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سيدنا رسول الله. كما يقول السيد عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وارضاه في جميع كتبه ليذكر يأتي باسم النبي بسيدنا محمد. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di semua kitab-kitab beliau yang sudah ditahqiq oleh beliau, diteliti oleh beliau, Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani itu tidak pernah menyebut Rasulullah dengan nama Muhammad langsung, tapi ditulis dengan Sayyidina Muhammad. ولذلك نحن طبعا اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الأولين والآخرين، أنا سيد ولد آدم، أنا سيد المخلوقات أجمعين، لا فخر بل تذكرة بنعمة الله جل جلاله. Maka dari itu kita harus mengikuti yang sebenarnya juga contoh dari Rasulullah, karena dalam beberapa hadis Rasulullah SAW bersabda, Ana sayyidul awwalin wal akhirin, saya ini pemimpin orang-orang terdahulu dan orang-orang di akhir.
Wa ana sayyidu waladi Adam. Saya ini adalah pemimpin anak keturunan Adam. Jadi Rasulullah menyebut diri beliau itu dengan sayyid atau pemimpin. Ya, wala fakhra, dan itu bukan bentuk kesombongan dari Rasulullah, namun bentuk mengagungkan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala في القرآن لما يذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يذكره بالوصف اسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول سيدنا محمد رسول الله. الله ذكر كلمة سيدنا رسول الله محمد بالوصف بالرسالة، ما قال محمد، قال محمد رسول الله. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut Rasulullah di Al-Qur'an itu disebut dengan sifatnya. Rasulullah itu apa? Muhammad itu apa? Muhammad itu siapa? Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. هذا محبة الله لسيدنا رسول الله يأتي اسمه في الزبور والتوراة محمود رسول الله. Ini adalah bentuk penghormatan atau kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab Zabur dan kitab Taurat, di kitab Taurat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disebut dengan Mahmud Rasulullah, orang yang terpuji Rasulullah, yaitu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil Injil Ahmad Rasulullah. Kalau di Injil disebutkan Nabi Muhammad ini Ahmad Rasulullah. Wa fil Quran Muhammad Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. شوف الله سبحانه كيف يمدح النبي والذين معه. الله يحب الرسول والذين معه يحبهم كلهم أصحاب الرسول. محمد رسول الله والذين معه. الله بالمحبة يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. Dan di Al-Quran Allah menyebut Nabi Muhammad itu dengan Muhammad Rasulullah walladzina amanu ma'ahu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Bentuk pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad disebut dengan sifatnya, yaitu Rasulullah yang membawa risalah Allah, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Untuk tafsirnya adalah para sahabat, namun tidak berhenti kepada para sahabat, termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebab menjadi umat Rasulullah SAW. Wa amma fi ayat an-nasiha Allah Subhanahu wa taala lam yati bi ismi an-nabi ya ayyuhan nabiyyu yasin ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal muzammil. Ma yaji ya Muhammad la. هذا هو محبة الله لسيدنا رسول الله. ما يجي باسم النبي. Sedangkan dalam firman-firman Allah yang menjelaskan tentang nasihat, Allah menasihati Nabi Muhammad, Allah itu tidak memanggil Nabi Muhammad dengan langsung namanya Muhammad, ya Muhammad, tidak, tapi ya ayyuhal muddathir. Nah, itu kan nasihatnya Allah kepada Nabi Muhammad yang sedang berselimut, ya ayyuhal muzammil. Bentuk nasihatnya Allah kepada Nabi Muhammad yang sedang ketakutan setelah menerima wahyu. Kenapa disebutkan dengan sifat-sifat tersebut, tidak langsung disebut namanya? Karena bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ayat al-amr idza subhanahu wa ta'ala ya'muru sayyidina Rasulullah qul la yaqulu qul ya Muhammad qul huwallahu ahad. قل هذا آية الأمر، ولكن مع ذلك لم يأتي باسم النبي. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، اذكر لهم. Dan di dalam ayat-ayat perintah, ayat yang sifatnya perintah, firman Allah yang sifatnya perintah, Allah pun tidak memanggil atau menyuruh Nabi Muhammad dengan langsung menyebut nama Muhammad. Contohnya seperti qul huwallahu ahad. Katakanlah, ini perintah kepada Nabi Muhammad, tapi nggak nyebut nama Muhammad, nggak menyebut nama Nabi Muhammad langsung. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Jadi ini tidak menyebut nama Nabi Muhammad secara langsung,
adalah bentuk penghormatan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كل التفاسير 5000 تفسير على وجه الأرض كلهم يفسرون بماذا؟ قل يا محمد. ولكن سيدنا عبد القادر الجيلاني لا يقول مثله. Dari semua mayoritas kitab tafsir seluruh dunia ini, para ulama terdahulu sampai sekarang, yang kurang lebih kata beliau ada 5.000 kitab tafsir, ketika mentafsiri firman Allah kul, seperti kul Allahu ahad, kul, tafsirnya itu ya Muhammad. Nah, para ulama itu menafsiri, apa tafsirnya kul? Katakanlah siapa ya? Kepada siapa katakanlah ya Muhammad, kul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika mentafsiri kul tidak mentafsiri dengan ya Muhammad. ولكن سيد عبد القادر الجيلاني في تفسير الجيلاني 6 مجلدات أنا خدمت الفقير الحمد لله. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Tafsir Al-Jilani yang kurang lebih 6 jilid, yang manuskripnya, naskahnya ditemukan oleh beliau, diedit oleh beliau, ditahqiq oleh beliau dan dicetak oleh beliau menggunakan dana pribadi beliau. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak mengatakan kul itu ya Muhammad. لا يقول قل يا محمد. ماذا يقول خلافا لجميع المفسرين أدبا مع جده صلى الله عليه وسلم؟ يقول قل يا أكمل الرسل. لم يأتي باسم النبي. تفسير موجود تفسير الجيلاني. قل يا أكمل الرسل هو الله الأحد. قل يا أكمل الرسل أعوذ برب الفلق. قل يا أكمل الرسل أعوذ برب الناس. هذا هو حرمة النبي، هذا هو احترام النبي، هذا هو يعني في حق الرسول صلى الله عليه وسلم الأدب والاحترام مع سيدنا رسول الله. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam menafsiri kul itu memang berbeda dengan para ulama-ulama tafsir yang lain. Bukan bermaksud berbeda dengan mereka, tapi hanya memperbagus bahasa. Kenapa bahasanya diperbagus? Karena bentuk adab, bentuk etika, akhlak kepada kakeknya, yaitu Rasulullah SAW. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menafsiri kul itu dengan kul ya akmalar rusuli. Katakanlah wahai paling sempurnanya Rasul, wahai paling sempurnanya Rasul, huwallahu ahad. Jadi kalau tafsir yang lain kul ya Muhammad tafsirnya. Tapi kalau tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau kul ya akmalar rusuli, wahai paling sempurnanya Rasul. ثم أدب الصحابة مع النبي جميع الأحاديث، كل الروايات في الأحاديث النبي عن أبي هريرة عن رسول الله، عن علي بن أبي طالب عن رسول الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله، ما في عن محمد، ما في. جميع الأحاديث أدب الصحابة مع سيدنا رسول الله بهذا الشكل. Sama seperti adabnya, akhlaknya para ulama, para sahabat terhadap kanjeng Nabi SAW. Ketika meriwayatkan hadis, mereka tidak pernah menyebut an Muhammad. Jadi an Abi Hurairah, an Muhammad itu nggak pernah ada. Semuanya para sahabat an Abi Hurairah, an Aisyah, an siapapun dari para sahabat pasti kemudian an Rasulillah, anin Nabi Muhammad. Gak pernah menyebut nama Nabi Muhammad langsung Muhammad, gak pernah. نعم هذا لما يأتي الصحابي عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول يا محمد، لا، فداك أبي وأمي وروحي يا رسول الله. Kalau sahabat datang ke Rasulullah itu gak pernah langsung datang ke Rasulullah terus bilang sowan ke Rasulullah terus ya Muhammad, gak pernah. Malah memuji, kadang memuji Rasulullah. Fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Aku gadaikan kedua orang tuaku untukmu wahai Rasulullah. Ini bentuk pujian, maksudnya diri saya dan kedua orang tua saya itu sangat menghormati dirimu wahai Rasulullah, gitu maksud. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة كل واحد يريد
أن يتشرف رسول الله في بيته، هذا شرف عظيم. Sama seperti ketika Rasulullah pertama sampai ke kota Madinah, orang-orang Madinah itu rebutan ingin menjadi tuan rumah bagi Rasulullah. Rebutan itu tercatat dalam sejarah itu. Mereka semua rebutan untuk menjadi tempat istirahat pertama Rasulullah SAW. Ini kenapa demikian? Karena bentuk kecintaan dan pengagungan kepada Rasulullah SAW. كل واحد يمسك بزمام الناقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خلوا سبيلها، هي مأمورة، يعني الله أمرها اتركوها لحالها. Makanya ketika Rasulullah sampai di Madinah itu semuanya rebutan megang tali onta beliau. Ada yang megang ontanya, saling mau narik. Maksudnya mau diarahkan ontanya ke rumah siapa, rebutan. Terus dilarang oleh Rasulullah, udah biarin onta ini, biarkan dia berjalan di jalannya, karena jalannya onta saya itu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم إلى بيت أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه موجود مقام في إسطنبول. Kemudian onta tersebut berjalan menuju ke rumahnya sahabat yang bernama Abi Ayyub Al-Ansari. Nah, Abi Ayyub Al-Ansari ini makamnya ada di Istanbul, ada di Turki. سنتين جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. Ketika Rasulullah baru hijrah ke Madinah, ontanya itu berjalan ke rumah Abi Ayyub Al-Ansari, dan Rasulullah akhirnya tinggal di rumah Abi Ayyub Al-Ansari selama 2 tahun. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الأرض طابق الأرض وأمرهما أبا أيوب الأنصاري مع زوجته ينامون في الفوق في الطابق الثاني. Rasulullah itu meminta kepada Abi Ayyub Al-Ansari untuk tinggal di bawah, di lantai 1, dan meminta Abi Ayyub Al-Ansari dan keluarganya dan istrinya untuk tinggal di lantai 2. سنتين إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الركن، هم يجلسون في هذا الركن، ما ينامون، يجلسون كذا إلى الصباح. Selama 2 tahun, kalau Rasulullah SAW, rumahnya orang Arab itu kotak ya, rata-rata. Jadi kalau Rasulullah ada di sudut sini di dalam rumah, maka mereka itu tidak berada lurus di atas tempat Rasulullah sedang tidur atau sedang duduk. Mereka pasti gak pernah tidur terlentang selama 2 tahun. Mereka tidur duduk, Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya itu, dan berada di sudut yang berbeda karena menghormati Rasulullah. تعلمون يعني هذا أدب الرجال والنساء، إن شاء الله نقول النساء كمان فاطمة الزهراء رضي الله عنها. Dan ini merupakan adab para sahabat ya, Abu Ayyub dan Al-Ansari, dan insya Allah beliau doakan semoga para ibu-ibu yang ada di sini memiliki kemuliaan seperti Sayyidah Fatimah Zahra. سيدة النساء في الدنيا والآخرة. Sayyidah Fatimah ini adalah pimpinannya para perempuan di dunia dan di akhirat. Ya, ketua majelis taklim ibu-ibu nanti di akhirat Sayyidah Fatimah. Bukan Bunung. هي كانت عندها مدرسة الزهراء في Madinah. Jadi Sayyidah Fatimah itu di Madinah memiliki tempat ngaji ibu-ibu ya, majelis taklim, dinamakan dengan nama Az-Zahra. كان يعطي درس للنساء والبنات في مدرسة درس التفسير، أول قرآن ثم تفسير. Ibu-ibu itu datang, para perempuan, anak kecil atau ibu-ibu, anak pemuda, bahkan ibu-ibu datang ke Sayyidah Fatimah untuk sama-sama mengaji Al-Quran, belajar hadis, bahkan belajar dari makna-makna atau penjelasan dari ayat Al-Quran. Kemudian belajar juga hadis dan fikih. حتى سيدنا علي رضي الله تعالى أحيانا يتعلم منها أحوال النبي في البيت، يقول لها يا أم حسن كيف كان النبي مع أهله في البيت. Bahkan sampai suaminya Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu juga sesekali belajar kepada Sayyidah Fatimah, kepada istrinya, khususnya bagaimana
ahwal atau kondisi Nabi ketika ada di rumah. Bahkan ada beberapa riwayat Sayyidina Ali itu nanya kepada Sayyidah Fatimah, bagaimana keseharian Rasulullah di dalam rumah. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم وقته ثلاثة قسم للعبادة في البيت. Nabi SAW dijelaskan oleh Sayyidah Fatimah membagi waktu itu kepada 3 Rasulullah. 1 waktu untuk ibadah di rumah. وقسم الصحبة مع أهله. Nah, yang kedua waktu untuk bersama dengan keluarganya. الثالث كان يساعدهم في البيت. يساعد في خدمة البيت يعني. Yang ketiga, Nabi itu juga mengerjakan waktu yang ketiga. Jadi waktu yang pertama dijadikan untuk ibadah, waktu yang kedua quality time dengan keluarga, dengan anak istri. Waktu yang ketiga digunakan Nabi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. فقال سيدنا علي يا أم حسن إذا أنا تعبت في البر ودخلت البيت وأنا غضبان على الغضب سبحان الله بشر بني آدم ماذا تعملين؟ Akhirnya nanya Sayyidina Ali kepada Sayyidah Fatimah, kalau saya capek dari luar, habis kerja capek, pulang ke rumah, terus kemudian saya marah-marah di rumah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? فقالت سيدة فاطمة سيدنا فقالت يا أبو حسن أول شيء أجلسك أقول اجلس. Ini yang akan dilakukan oleh saya, kata Sayyidah Fatimah. Wahai Abul Hasan, pertama yang akan saya lakukan, saya akan mendudukkan kamu. Sini duduk dulu. ثم أشربك الماء أسقيك الماء يعني أسقيك الماء. Kemudian saya kasih kamu minuman. ثم أقول يا أبو الحسن أنت مأمور بالصلاة والسلام على والدي رسول الله. أنت مأمور الله أمر إن الله وملائكته يصلون هذا أمر من الله. أنت مأمور بالصلاة والسلام على والدي رسول الله. Kemudian kalau yang pertama datang ke rumah kalau suami marah-marah, jawaban Sayyidah Fatimah, saya dudukkan kamu dulu, setelah itu saya kasih minum, setelah itu saya akan jelaskan kepada kamu bahwa kamu itu memiliki kewajiban diperintah oleh Allah untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yansharaح صدر Sayyidina Ali wa huwa yakun sa'idan yani yansharaح sadruhu. Nah, jadi yang ketiga itu ketika Sayyidah Fatimah mengatakan kamu wajib bersolawat kepada Rasulullah, dan orang yang marah bersolawat kepada Rasulullah, marah itu akan hilang. إذا جاء زوجكم في البيت لا تضربوه ما في ضرب ها جلسوه. Nah, jadi kalau suami ibu datang ke rumah marah-marah, jangan dipukul. Kata beliau, ini saya nerjemah loh. Kata beliau jangan dipukul, nggak ada mukul. Sama yang bapak-bapak juga jangan mukul. Tapi suruh duduk, kasih minum, kasih kopi, kasih teh, kasih jus. وإذا الرجال أنتم دخلتم بيت زوجتكم مثلا هي تعبانة من الأولاد وخدمة البيت ماذا تقول مثلا سيدنا علي؟ Sama, kalau bapak-bapak masuk ke rumah mendapati istri itu ternyata kusut, ya, nggak dandan, nggak apa, karena capek ngurus anak, capek segala macam ya. Gak enak dilihat lah istri nyampe rumah gitu. Jangan marah, tapi lakukan sama seperti yang dilakukan Sayyidina Ali, yaitu bersolawat kepada Rasulullah SAW. ثم ضمها يعني ضمها ضم يدها زوجها محبة لها. Terus peluk. Kamu jago bahasa Arab semua dulu. Peluk katanya. Terus peluk istrinya Pak, dipeluk. Yang punya istri. نعم هذا يعني حكمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول السيد عبد القادر الجيلاني يعني إذا كان تصلي وسلم على سيدنا رسول الله لازم يقول سيدنا. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.
شوف يا أيها الذين آمنوا هنا نقطة مهمة جدا. إن الله وملائكته بلا شك وبلا ريب الله والملائكة يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا أهل الإيمان. هنا الآية الله لا يقول يا أيها المسلمون. في فرق بين المسلم والمؤمن. هذا هو في جميع آيات القرآنية كلهم ما في يا أيها المسلم، كله يا أيها الذين آمنوا. ولذلك يعني صاحب الإيمان الحقيقية بالحق هو إذا صلى على النبي يصلي عليه بالأدب والاحترام. Jadi inilah hikmah dari mengagungkan Rasulullah SAW yang dilakukan oleh para sahabat, yang dilakukan oleh para ulama, yang dilakukan khususnya oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian beliau membacakan ayat Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Ini perhatikan ayat ini dengan baik. Yang pertama, tidak ada keraguan bahwa Allah dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Jadi bentuk salawat Rasulullah, bentuk salawat Allah dan malaikat kepada Rasulullah itu adalah bentuk pengagungan terhadap Rasulullah SAW. Nah, ketika Allah dan malaikat bersalawat kepada Rasulullah, kemudian Allah menyertakan ayat berikutnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah. Orang yang beriman. Jadi Allah dalam beberapa ayat Al-Quran memanggil orang itu, memanggil hambanya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, bukan orang Islam. Ada perbedaan antara orang yang beriman dengan orang Islam. Orang Islam itu adalah orang yang ya udah hanya beragama Islam tapi tidak sampai kepada hakikat nilai-nilai keimanan. Orang yang beriman, cirinya kata beliau, orang yang beriman hakiki, karena disandingkan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu dengan Allah dan malaikat bersolawat, tanda-tanda orang yang beriman secara hakiki kalau bersolawat kepada Rasulullah dengan adab, dengan penuh adab, ada akhlaknya bersolawat kepada Rasulullah SAW. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشر أمته بالشفاعة، بشر أمة بالشفاعة صلى الله عليه وسلم. هذا رحمة النبي لأنه صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالم وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. Nabi kita Nabi Muhammad memberi kabar gembira kepada kita semua dengan syafaat. Ini yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, bahwa nanti Rasulullah dapat memberikan syafaat pertolongan di akhirat, di kehidupan akhirat bagi semua umatnya tanpa terkecuali. Dan Rasulullah SAW ini menjadi syafaat bukan hanya kepada, menjadi rahmat bukan hanya kepada umatnya, tapi kepada seluruh alam semesta, kepada bangsa jin, kepada hewan dan lain tumbuh-tumbuhan. Itu Rasulullah menjadi rahmat bagi mereka. Kullu nabi rahmatan li ummatihi. Setiap nabi terdahulu hanya menjadi rahmat bagi umatnya saja. Walakin Sayyidina Rasulullah rahmatan li jami'il alamin. Tapi kalau Rasulullah menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah ma qala wa ma arsalnaka illa rahmatan li ummatika aw li ahli baitika aw lil insani, la. رحمة العالم للإنسان والجن والملائكة والأنبياء والأشجار والأحجار وجميع العالم، رحمة لجميع العالم صلى الله عليه وسلم. Allah tidak berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan li ummatika li ahlika. Jadi Allah tidak berfirman Rasulullah itu diutus untuk menjadi rahmat bagi umatnya, enggak, atau bagi keluarganya, enggak. Tapi Allah berfirman bagi lil alamin. Alamin ini kandungannya seluruh alam semesta. Ya, bumi, langit, penghuni bumi, penghuni langit, bangsa jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Semuanya Rasulullah menjadi rahmat bagi mereka.
ولذلك يعني لازم لابد علينا أمة هذا سيدنا رسول الله وجميع الأذية والجفا لسيدنا رسول الله، ومع ذلك هو في القيامة يقول يا ربي أمتي أمتي. Maka dari itu kita sebagai umatnya harus memiliki kecintaan, tidak ada alasan untuk tidak mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena salah satunya Rasulullah ketika di akhirat kelak yang diucapkan oleh Rasulullah ketika Allah mempersilahkan Rasulullah meminta apapun di akhirat di padang mahsyar, yang diucapkan oleh Rasulullah adalah ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. يعني لابد نحن نكون مثل هذا تلك الناقة قصوى. يعني بعد وفاة النبي هي كانت تبكي دائما، تبكي على النبي، هذا الحيوان تبكي على النبي وكل الناس يسمعون بكاء ويقول بلسان فصيح انتقل سيدنا رسول الله، انت هذا حيوان. Maka kita, insya Allah, jangan kalah kata beliau sama hewan. Ontanya Rasulullah itu ketika Rasulullah wafat berhari-hari nangis, keluar air mata, nangisnya keras. Bahkan onta yang sebenarnya tidak bisa berbicara, sesekali onta itu berbicara. Intaqalan Nabi, telah wafat Rasulullah, nangisnya itu tiba-tiba ada suara. Bisa ngomong ontanya, Rasulullah udah wafat. Ini onta, ini hewan. ومن هذا الحزن مات. Karena kesedihan atas wafatnya Nabi, onta itu akhirnya mati. Jadi ontanya Nabi wafat karena sedih sebab wafatnya Rasulullah SAW. جبل أحد تعرفون النبي كان على الجبل، هذا الجبل بكبرها من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله، سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان على جبل أحد. ارتج جبل أحد من هيبة سيدنا رسول الله، جبل. Sama seperti bukti bahwa Rasulullah itu rahmat bagi alam semesta. Jabal Uhud ya di kota Madinah, Gunung Uhud, pegunungan Uhud. Pegunungan Uhud itu pernah suatu ketika Rasulullah berada di atas Gunung Uhud bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman. Gunung Uhud itu apa bahasanya kalau bahasa Indonesianya? Bergoncang. Bergoncangnya itu bukan karena mau gempa, enggak. Maaf ya, karena bergairah ada Rasulullah di atasnya. Hingga akhirnya senang, saking senangnya Rasulullah berada di atasnya, mengekspresikan kesenangannya itu dengan bergoncang gunung itu. Makanya oleh Rasulullah diinjak gunung itu dengan kata-kata tenang Uhud, tenang. Di atasmu ini ada Rasulullah bersama khalifahnya Abu Bakar dan khalifah berikutnya yaitu Sayyidina Utsman. قال وما عليك أسكت يا أحد وما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. Tenang, tenang ya Uhud, di atasmu tidak ada siapa-siapa kecuali Rasulullah bersama khalifahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan yang menjadi syahid kelak yaitu Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman wafatnya syahid. نعم يعني لازم نكون نحن إن شاء الله أحسن من هذا الجمل هذا الحيوان أو أحسن من أشجار أحد من تراب الأحد. الله أكرمنا بالإنسانية، نحن إنسان، لقد كرمنا بني آدم، ولذلك نحن أمة سيدنا رسول الله نكون أحسن من أشجار أحد، من تراب الأحد، من الناقة، من الشجر. الشجرة قد تأتي النبي صلى الله عليه وسلم ناطق ينطق النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم. Maka harapannya kita ini ya kita harus lebih baiklah daripada ontanya Nabi, daripada onta, daripada gunung, daripada pohon. Jadi ada pohon yang bergerak sendiri mendatangi Nabi karena udah gak tahan. Ya padahal kan pohon itu dapat wahyu dari Allah untuk tidak menunjukkan keanehan, tapi dilewati larangan itu karena saking cintanya kepada Rasulullah. Kita ini manusia.
Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, kita dimuliakan oleh Allah, anak keturunan Adam. Kita memiliki sisi kemanusiaan, sisi manusiawi. Jangan sampai kita kalah itu, kecintaan kita kepada Rasulullah, jangan sampai kalah sama onta, jangan sampai kalah sama gunung, jangan sampai kalah sama pohon. Harusnya kita itu bisa mengalahkan ketiganya tersebut dalam hal mencintai Rasulullah SAW. نعم إن شاء الله يعني قبل النهاية نصلي وسلم على سيدنا رسول الله كما أمر سيدنا عبد القادر الجيلاني بصيغة إن شاء الله أنا أقول وأنتم تكرروا معي. Sebelum diakhiri kata beliau, kita membaca sholawat. Beliau akan mengijazahkan kita kepada kita sholawatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang akan dibacakan oleh beliau dan diikuti oleh Bapak Ibu sekalian.